केवल मोर यही मानुषी चक्षु द्वारा नुहे मो देखा द्वारा मो देखार आउ एक माध्यम रही से उपलब्धिर दृष्टि भी देखिपारे भगवान से कृपा रही जन को देखे बाह्य एवं अंतर दुईटा देखा जाए आपण मानकर अंतर को देखिपी से प्रणाम जनाऊँचे जे आपण मैंने समस्ते आध्यात्मिक चेतना रे आपण माने समस्ते उन्मुक्त से प्रणाम जनाऊँच मोर गीता से गोटे कथा मन पड़ी भगवान कहते अपिचेत सुदूराचार भजते ना अनन्य भाग साधुर्य समन्त सम्यक व्यवस्थित विषा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वस्वशां निर्गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान का जो महान वाणी जे जो मैंने मत किसी समय पे भी जानती अनुभव करती से समस्त साधु बोली मन कर आपण मैंने तो समस्ते जिते अच्छा किसी समय आपण अनुभव कर मुझा कहूना अनेक समय आपण मैंने अनुभव कर प्रणाम करुँची दंडे निमिषे लभे से जेब से साधु जन पासे चित्ते चिंतय कृष्ण भावता निधि लाभ आपण मन कौन मिलूँ से विषय आपण मैंने जानती मुझे किसी जाने एक मत कौन मिलूँ से अनुभव कर इतने मानुष आधार भीतर दे भगवान कर से दिव्य प्रकाश को देखिपा अनुभव दृष्टि देखिपा मो भीतर एक आध्यात्मिक सिंहार सृष्टि अच्छी से आपण मन प्रणाम जनाऊँची एवं सत्य चेतना आंदोलन होची उनके जीवात्मा आत्मजागरण पर यात्रार कथा एवं से जीवात्मा से यात्रा किपरि भाव गति करी क्यों क्यों अवस्था दे से परमात्मा सह निजर एकत्र स्थापन करिबार उपलब्धि को पाई परिछे एवं से उपलब्धि किपरि से अन्य समस्त को बाटी देवे प्रति मुहूर्त से कर्म कर सत्य चेतना एक विश्व विश्वव्यापी आंदोलन कहीं कहुच्छी कारण आम समस्त जानी आपण मान अनेक ज्ञानी अनेक योगी अनेक महात्मा ये रही समस्त जानी जे आत्मा देखने कहूँ एक परमात्मा एक से एक आत्मा से एक परमात्मा हजार हजार कोटि कोटि आधार भीतर के निज प्रकाश करती तेणु जो महात्मा जिते आधार भीतर से परमात्मा को अनुभव कर पारती से धारणा चेतनार शिखर को जाते आम शास्त्र से तेणु मोर अनुभव है जे जो उपलब्धिटा मु पाई अनुभव कर उपलब्धि ये समग्र विश्व प्रत्येक मनुष्य भीतर से ही रही तेणु जो आनंद मु अनुभव कर यदि से आनंद
ଆଉ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଚେତନାରେ ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର ଆସନ୍ତା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ଭାବରେ ସାଧନା କରୁଥିଲି ଏବଂ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ। ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ଯେ ବୁଦ୍ଧ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପରେ ସେ ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ଅସ୍ଥିର ହେଉଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ମୁଁ ପାଇଛି, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲେ, ପୁଣି ସେଇଠିକି ଯୋଉଠୁ ସେ ରାତି ଅଧରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଧନୀ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ ଧନୀ ହୁଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଧନୀ ହେବା ଅର୍ଥ ତାର ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧନୀ ହେଇଯାଏ, ସିଏ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଆସେ ଯେ ମୋ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଏଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୁଃଖରୁ ଟିକେ ସେମାନେ ବି ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାର ଧନ ବିତରଣ କରି ଚାଲେ। ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇକି ସେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିଖେ, କ ଖ ଗ ଲେଖେ, ମା ଲେଖେ, ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଦେଖାଏ, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲେଖି ପକାଏ। ଆଉ ଯୋଗ ସାଧନା କଲେ ସାଧାରଣ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବ ଆସେ, ସିଏ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁଭବ ବିଷୟ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତରେ କହେ। ଏ ଯେଉଁ କହିବା, ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବି ଲେଖିବା, ଗରିବରୁ ଧନୀ ହେଇଥିବା ମଣିଷଟିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାଟା, ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ହୁଏ। এইটা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।